commentaires. J'explore. 1. De quoi est formé ce document? La réponse. Ce document est formé d'un schéma non légendé ou d'un plan d'un appartement. 2. À quoi sert ce document? Coche la bonne réponse. 1. À donner des informations. 2. À raconter une histoire. 3. À donner des indications. La réponse est le 1. À donner des informations. J'exploite. 3. De quel type d'habitation s'agit-il? De quel type d'habitation s'agit-il? Il s'agit d'un appartement. Il s'agit d'un appartement. Quatre. De combien de pièces est composée cette habitation? De combien de pièces est composée cette habitation? Cette habitation est composée de plusieurs pièces. Un salon, une cuisine, une salle de bain, un couloir, une chambre d'enfant, une chambre à coucher pour les parents, une salle de séjour et une buanderie. 5. Qu'est-ce qu'un séjour? Qu'est-ce qu'un séjour? Une salle de séjour est un espace de vie où les membres d'une famille se retrouvent pour prendre les repas, discuter ou regarder la télévision ensemble. 6. À quoi sert une buanderie? À quoi sert une buanderie? La buanderie est la pièce réservée à la lessive et à l'entretien du linge dans une maison. La buanderie est la pièce réservée à la lessive et à l'entretien du linge dans une maison. 7. Cite les noms de 3 autres espaces qu'on trouve dans cette habitation. Cite les noms de 3 autres espaces qu'on trouve dans cette habitation. Les 3 autres espaces qu'on trouve dans cette habitation sont la terrasse, l'entrée et les WC.
Laquelle des habitations suivantes permet de loger plusieurs familles? Une villa, une cabane, un immeuble, un chalet. Laquelle des habitations suivantes permet de loger plusieurs familles? Une villa, une cabane, un immeuble ou un chalet. L'habitation qui permet de loger plusieurs familles est l'immeuble. Neuf. Ce type de document t'a-t-il appris quelque chose de nouveau? Quoi? Qu'aimerais-tu savoir de plus sur le sujet? Ce type de document t'a-t-il appris quelque chose de nouveau? Quoi? Qu'aimerais-tu savoir de plus sur le sujet? Ce document En lisant ce document, j'ai appris les noms de différentes pièces d'une habitation. En lisant ce document, j'ai appris les noms de différentes pièces d'une habitation. J'aimerais savoir comment se nomment les différentes pièces d'un château par exemple ou d'une villa. J'aimerais savoir comment se nomment les différentes pièces d'un château par exemple ou d'une autre habitation. En lisant ce document, j'ai appris les noms de différentes pièces d'une habitation. En lisant ce document, j'ai appris les noms de différentes pièces d'une habitation. J'aimerais savoir comment se nomment les différentes pièces d'un château par exemple ou d'une villa. J'aimerais savoir comment se nomment les différentes pièces d'un château par exemple ou d'une autre habitation. 8. Laquelle des habitations suivantes permet de loger plusieurs familles? Une villa, une cabane, un immeuble, un chalet. Laquelle des habitations suivantes permet de loger plusieurs familles? Une villa, une cabane, un immeuble ou un chalet. L'habitation qui permet de loger plusieurs familles est l'immeuble.
السلام عليكم، مرحبا بكم. تابعوا معي الصفحة رقم 41 من كتاب mes apprentissages. Donc mes informations. إذن mes apprentissages. إذن identifier et lire un texte informatif. Marie Curie, 1867-1934, née à Varsovie en Pologne. Cette célèbre physicienne française a découvert et isolé le radium. Fille d'un professeur de mathématiques et d'une institutrice, elle vient à Paris en 1882 pour y poursuivre ses études. Là, elle rencontre Pierre Curie, professeur à la Sorbonne. Elle l'épouse en 1895. نشرح هنا. إذا هنا النص يتكلم عن ماري كوري، وهي فيزيائية ولدت في فارسوفي في بولونيا. هذه الفيزيائية فرنسية مشهورة من أصول فرنسية، ليست من أصول فرنسية وإنما إذن هي اخترعت أو اكتشفت وفصلت الراديوم. الراديوم هو إشعاعات، الإشعاع كيستعملوا دابا في الراديو في الأجهزة ديال الكشف الصحي ديال كذا سكانير. إذن فصلت. إذن هي ابنة أستاذ رياضيات ومعلمة أو مدرسة. قدمت إلى باريس عام 1882 لتكمل دراستها، وهنا التقت بزوجها بيير كوري وتزوجت عام 1895. أسرع فقط حتى نمر إلى. Après la découverte de la radioactivité par Becquerel en 1896, les Curie travaillent ensemble à la découverte de deux éléments radioactifs, le radium et le polonium. En 1903, ils se partagent le prix Nobel de physique avec Becquerel. إذن هنا قال لك على أنه بيكغيل هو كان اكتشف لا راديو اكتيفيتي، داكشي ديال الراديو، إشعاعات الراديو أو دبدبات الراديو في سنة 1896. ولي كوري استمروا في هذا الاختراع واكتشفوا لو راديوم ولو بلونيوم. الراديوم والبلونيوم هما مادتين ديال الإشعاعات. في سنة 1903 تقاسموا مع بيكغيل لو بري نوبل، كان غادي يفوز فيه ولكن تقاسماه معه. إذن son mari meurt d'un accident de la circulation en 1906 en lui laissant deux filles. Elle prend alors sa place à la Sorbonne comme professeure de physique. C'est la première fois qu'une femme occupe un tel poste. En 1910, elle réussit à isoler totalement le radium. Elle reçoit alors le prix Nobel de chimie en 1911. Le radium auprès duquel elle vit tant d'années a malheureusement raison de sa santé. Très malade, elle s'éteint à l'âge de 67 ans. إذن زوجها توفي في حادثة سير عام 1906 وترك لها فتاتين، وهي أيضا أخذت مكانه في الكلية كأستاذة أو كمدرسة لي في السوربون في مادة الفيزياء. وهذه أول مرة تشتغل فيها امرأة بهذا المنصب، كان فقط للرجال. إذن في سنة 1910 نجحت في فصل أشعة الراديوم بالكلية وفصلتها عن باقي الإشعاعات. إذن فحازت بذلك على جائزة نوبل عام 1911. إذن هذا فصل هذا الراديوم أدى إلى وفاتها. كيف ذلك؟ لأنه كما نعلم هي إشعاعات مضرة، يعني فهذه الإشعاعات أعطتها صدمات لجسدها، وهي لم تكن تعلم ذلك أيضا في ذلك الوقت، فقط لأنها قامت بفصلها، وربما أنها كانت تعلم، الله أعلم، يعني لم تكن تعلم بآثاره الصحية عليها. إذن فتوفيت عن سن 67 عاما. نمر إلى j'observe et je découvre. Observe le titre de la photo de qui va parler le texte. Le texte va parler de Marie Curie. إذا ننظر إلى الصورة لنعرف عن من يتحدث النص. Marie Curie.
De qui s'agit-il? Il s'agit de Marie Curie. Le titre ou bien le texte va parler d'une physicienne, d'une savante. De qui s'agit-il? Il s'agit de Marie Curie. Que peuvent représenter les nombres entre parenthèses dans le titre? Ce sont des dates. Ce sont des dates de naissance, bien de mariage, de prix Nobel, de إذن ماذا تمثل التواريخ التي بين قوسين الأرقام التي كانت بين قوسين ذكرناها. De combien de parties ce texte est-il composé؟ هذا مركب من 3 فقرات. ما هي الفقرات التي تركب هذه القطعة؟ إذن où est née Marie Curie? Elle est née en Varsovie, en Pologne. Quelle est sa nationalité? Elle est polonaise. Quelles études a-t-elle faites? Physique. إذن أين ولدت؟ nationalité جنسيتها. وما هي الدراسات التي تابعتها؟ الفيزياء. Qu'a-t-elle découvert? Le radium. A-t-elle fait cette découverte seule? Non, avec son mari. إذا ماذا اكتشفت؟ اكتشفت الراديوم. هل اكتشفت وحدها؟ لا، مع زوجها. إذا de quoi son mari est-il mort؟ إذا بماذا توفي زوجها؟ توفي بحادثة سير. Son mari est mort à cause d'un accident de circulation. Quand elle a reçu le prix Nobel de chimie, إذا متى أخذت جائزة نوبل في الشيمي؟ en 1911. 1911 فازت بجائزة نوبل هي وحدها. À cause de quoi est-elle morte? À cause du radium. Qui est Pierre Curie? C'est son mari. إذن Julie répond aux questions. Qui est Marie Curie? C'est une savante physicienne. Quel sport occupe-t-elle après la mort de son mari? Professeur de physique. يعني هنا من هي ماري كوري؟ قلنا فيزيائية وعالمة. هنا احتلت المنصب الذي احتلته بعد وفاة زوجها، منصبها أستاذ في فيزياء. شوازي 3 دات، اخترنا 3 تواريخ، 3 سنوات من هنا، وذكرنا ماذا تمثل. Qu'a-t-elle réussi à isoler totalement le radium؟ إذا ماذا فصلت بطريقة نهائية le radium؟ Souligne ce qui est vrai. Parmi ces propositions, ce texte donne des informations sur une personne, raconte une histoire imaginaire, explique comment fabriquer un objet. Donc, c'est le texte donne des informations sur une personne. هنا نوع النص، هل هو معلوماتي، هل هو قصة، هل هو يعني يعطينا كيف نصنع شيئا معينا. إذن معلومات عن شخص. J'enrichis lexique. Julia haute voix. هذه الفقرة نتجاوز لنربح الوقت. Quels sont les temps de conjugaison utilisés dans le texte présent? Que penses-tu de Marie Curie? Elle est une très grande savante. Quelle information as-tu retenue sur Marie Curie? Qu'elle est physicienne, qu'elle a réussi à isoler le radium totalement en 1910. Quelle autre information aimerais-tu savoir? Si elle a laissé ces 2 filles après sa mort, ou bien est-ce qu'elles sont mortes avant elle? إذن connais-tu d'autres femmes célèbres comme Marie Curie? Parle d'elle à tes camarades. إذن هنا ما هي الأزمنة المستعملة في القطعة؟ كيف تجد ماري كوري؟ كيف تفكر فيها كشخص أو كشخصية؟ ما هي المعلومات التي تريد أن تعرفها عنها بعد موتها؟ هل ما توفيت بنتها بعدها أم بقيت بعدها؟ Quelle autre information veux-tu avoir؟ هي هذا الذي قلت. Connais-tu d'autres femmes؟ هل تعرف نساء أخريات شهيرات وقمن بأشياء مهمة في نعم. إذن وأعطيكم، لهذا كنت أسرع حتى لا تمتلئ ذاكرة الهاتف. إذن هنا إنجاز الصفحة رقم 38. أكبر إنجاز الصفحة رقم 38. وهنا 39. عفوا اعذروني، هذا فقط
هذا 38 39. فقط أوقفوا الفيديو، يعني وديالوج. كان هنالك ديالوج من المحتمل أن يقوم به الأستاذ مع التلاميذ، هو هذا، يعني أوقفوا الفيديو واكتبوا هذا الديالوج وخذوه. يعني هذا هو الديالوج الذي يتحدث عنه لو موزي. إذن خذوه من هنا هكذا، هذه غاليري آخر السطر. إذن أوقفوا الفيديو وخذوه. هذا إنجاز الصفحة رقم 41. إذن 41. الناس الذين يريدون أخذ المعلومات أوقفوا الفيديو فقط دائما، ولا تنسوا ضغط الإعجاب بطبيعة الحال. خدمتي تفاعل معنا وديروا ليها شير لاشين باش تمشي لنا لدى أناس آخرين. كما وحدة محتاجة تعاون ولدها تساعدو تقدم ليه باش يجيب نقطار، هذا الشيء صحيح 100%. بارطاجيا باش توصل للتلاميذ اخرين ان شاء الله الرحمن الرحيم، ولنا ولكم الاجر بطبيعه الحال عند الله. يعني اذا اترككم في امان الله، الى اللقاء في حصه قادمه باذن الله.